想看那给他那种。多謝，包埋我啦，兩個，多謝，到我食飯啊！係啊。呢個1978年嘅呢條國家唔知幾時走出嚟嘅。你放啊！哇！呢個得有污㗎，有污啊！ Oh yeah. All right. Yeah. So, ada member Melayu kat sini tak? All my Malay friends make some noise. Come on. Yeah. Even though yang bahasa international music. So as long as we're music, we move to the same rhythm. That's international language. So aku harap member-member Melayu semua dapat meraihkan tahun baru bersama. But that's the spirit of rock. 真的哈，马来西亚的新年歌是不是马来西亚的一个传统文化？有看到东西吗 ？OK， 很好。我们谢谢我们的 Jasper 赖宇涵这么谢谢远过来支持我们。哎呦，好丢脸哦！为什么？真的不用紧啊，2024年嘛，对不对？把不好的东西我都帮你们拿掉了，是这样吗？是这样吗？对不对？不好的东西我全部一次过换掉了，所以2025年可能大家興啊，好啊，好啦，興啊，好，那么耶！现在呢 ，Jasper， 请留步。我们现在咁啊 ，Elvin Wong 而家到你啦，係嘛？啊，到我揀，你唔好淨係嗱，我哋俾啲機會拉尾㗎啦。係嗱，呢度揾咗啦，嗰度有咗啦，右手邊嗰邊啦。邊個笑容笑得最靚？笑得最靚。你啊，嗰個白衫嗰個，好似嗌緊救命，好似浸緊水咁咯。我好開心啊，因為我幫你哋爭取到4樣嘢。你呢條友，佢係着白衫冇着白褲喎，一樣白衫啫。哇！好小妹妹的爸爸，小妹妹嚟，爸爸，爸爸。嗱，唔好意思，真係。OK， 虽然我不会讲客家话，但是我知道对。是啊，对啊。Okay, so I really want to say that it's my honor to be here today because I know that today is the first time that Ipoh is having such a great and big, enormous countdown. Yeah. So I'm so honored to be here today. If I have to fly, I will fly here again and count down with you 2026. Yeah. 其實咧，今晚以下落嚟呢個掌聲同埋歡呼聲咧，我哋俾我哋嘅巴羅101好唔好啊？耶！巴羅101，今年係第一年，明年仲想唔想嚟啊？
大聲啲！事頭婆，你聽到啦？嗱，仲有你唔係除咗係霸羅101，仲有我哋嘅 ED Shop 係總贊助，我亦都要俾一個掌聲 ED Shop 總贊助，好唔好啊？咁樣今日更加美好嘅一年，好唔好啊？好唔好啊？Yes, wishing you all a good fortune in 2025. So let's count on together and we have 20 seconds more, okay? OK， Are you guys ready? 19、18、17。現場嘅壓力準備好啦嘛？